对不起，好，牧师，好好 Penani 好，ya, 一路顺呀好，风呀，哎呀呀，一帆谢谢牧师，顺风呀，上帝ini 同啊，在呀 Immanuel 呀呀ya, 呀，sorry ya, 穆 Ipaneli. 萨弟兄，salam untuk Esther ya, salam Esther 呀 ya, 好，好，好，明天要 ya 去 bye 新 bye, 加坡先，好，拜拜，呀，Hmm. 好，OK，祝你同在嗯，呀，呀好，谢谢牧师，大呀，家晚上好，尊重的吴牧师，晚上各好，位同学，感谢主，今天晚上我们可以再见面。我们无论在各个地方，我们还可以上课。今天我们要上的课就是朗读圣经节班。Halo, selamat malam. Yang terhormat Pendeta Daniel Agus, juga teman-teman peserta kelas yang terkasih. Selamat malam, puji Tuhan, kita malam ini boleh kembali bertemu. Kita akan mengikuti kelas pembacaan ayat Alkitab dalam bahasa Mandarin. 感谢主，今天晚上由丽群姐妹可以带领我们开始祷告。Kita mengundang Saudari Susiana malam ini memimpin kita dalam doa pembukaan. Yuching, dipersilahkan. OK，我们低头祷告，天父上帝，我们感谢你，今天晚上你已经带领我们，朗读圣经班，我们要开始，请你祝福吴牧师给他智慧，也请你祝福我们，所以我们能够知道你的话，我们的我们的朗读圣经也越来越好，谢谢主，奉主耶稣基督的名，阿门。Amin. 谢谢你，林姐妹。吴牧谢谢。师，无论在忙碌的当中，吴牧师还可以付出时间来教导我们。感谢主，谢谢吴牧师。我们也是每个人有啊许多的忙碌，但是感谢主，今天主给我们机会，我们有在新加坡的，有在Semarang、Surabaya 的、Jakarta 的都在Pekanbaru 的。ada Ibu Linawati 在澳西吧 US 也都是可以澳西呀，都可以上课。感谢主，吴牧师，这是Ibu Nani 可以啊，Ibu Nani 刚才在日本。吴牧师，今天是上帝所赐的机会，吴牧师来带领我们每个人，可以认真的学习中文。我们要读圣经，好好读圣经，要读得对。请吴牧师带领。好，感谢主啊！我还在台湾呢，刚才Ibu Nani 也是很有心，他在日本嘛，ya. Saya masih di Taiwan. Tadi sungguh terharu juga Ibu Nani itu giat juga ya. Dia dari Jepang, dia tetap mau ikutin, tapi mungkin pagi-pagi dia harus berangkat, jadi mungkin siap-siap. Nah, senang sekali, bersyukur kepada Tuhan kita boleh jumpa lagi ya. Kita belajar bersama-sama. Nah, kita tidak usah terlalu formal ya. Jadi pakai bahasa yang sederhana, tapi sopan, tapi juga akrab gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, kalau kita panggil seseorang ya kayak acara resmi menteri DPR itu yang terhormat Bapak Menteri Musa Yosudarso itu yang terhormat. Jadi kalau Chongwen itu Chunjing de, kita dalam gereja kita tidak usah, kita pakai Chin Ai yang kekasih ya, pakai yang terkasih itu dalam gereja. Dalam Yesus kita bersaudara itu karena kasih, dalam kasih ya. Jadi mau sih tapi saya tidak berani kritik
orang lain, ya. Tapi kalau Hmm. kita pakai yang terkasih aja, ya. Betul, Jangan betul. kucing itu yang Masih, mulia. masih. Bapak Presiden boleh yang mulia, ya. Kalau kita dalam persekutuan, kita pakai yang terkasih, itu paling bagus. Karena dasar kita ada kasih Kristus. Oke, amin. Kasih Amin. Kristus, ya. Jadi pakai kasih cinta itu, punya cuncing, bukan. Nah, bukan. Nah, oke, Haulan. Jadi kita mau lanjutkan hari ini, tapi saya memang beberapa hari ini aneh lagi ini, kambuh lagi ini mata saya. Oh, iya, 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 iya. Jadi memang tidak enak, ya. Is. Aduh. Iya benar, Musa. Alergi kali lo. Jadi Alergi susah, ya. Jadi Dokter mata dong. Hah? bisa pengaruh Dokter tekanan kan. Jadi mata. enggak tahu. Jadi besok Biar kasih obat yang tepat. mau ke dokter lagi. Jadi tolong doakan, ya. 好，感谢主，我们还可以再一次见面来朗读圣经节。那主要是朗读，是意思说用声音来读，不要默默的读，不要阅读。我们朗读是用声音，itu 朗读的意思。Nah, 朗读 itu artinya bacalah dengan bersuara. Kita bukan baca dalam hati. Nah, baca ini Alkitab dalam bahasa Chinese harus bersuara. Nah, saya mengajak jemaat yang orang Taiwan kan bagus sekali bacanya. Jadi saya sengaja suruh baca bersuara, ya. 用声音，我们一起朗读今天的经文. Nah, saya ngomong gitu. Jadi semua baca, saya dengar aja. Oh, gini bunyinya. Saya belajar dengar, mereka belajar bersuara, ya. Jadi dengan bersuara itu menolong kita untuk lebih memahami, ya. Salah benar kita jadi tahu. Nah, itu maksudnya 朗读。圣经节要读，我们要注意我们的这个团契，我们的这个课程就是圣经节，pentingnya ayat Alkitab, oke, ayat Alkitab. Jadi 不要朗读圣经，waduh，圣经是全部loh. 朗读 itu satu caranya membaca dengan bersuara. 圣经节 itu ayat-ayatnya. Jadi saya pilih ayat-ayatnya tertentu. Jadi 有圣经节. Nah, ini kelas kan, jadi 用班。那不要办的是没有关系，没用办，朗读圣经节就 OK 了。但是kalau Indonesia mesti baca Alkitab, ayat Alkitab dalam bahasa Chinese. 用英文是 reading Bible verses in Chinese. Nah, 要用，但中文就不用了，朗读圣经节 OK 了。Nah, ini 主要, ya. Nah, jadi ayat Alkitab kita pelajari. Nah, hari ini saya pengen kita mengulang yang minggu lalu. Nah, saya mau mengajukan pertanyaan, ya. Nah, ini iseng-iseng saja, jangan terlalu ini juga, ya. Iseng-iseng, ya, iseng-iseng berhadiah. Hadiahnya diambil sama Pak Musa aja. Saya share screen, ya. Pak Musa siap, ya? Siap. Apanya? Saya ini baru ini saya panggil, ya, untuk baca, ya. 上个礼拜谁没有参加的？ Minggu lalu siapa yang tidak hadir, ya? Saya enggak ingat. Fenty. Fenty gimana? Sudah sehat? Puji Tuhan, Fenty hari ini hadir. Oh ya. Fenty Sudah, Semarang. Musa. Sudah sehat, Sudah. ya? Puji Tuhan, senang sekali, ya. Puji Tuhan. Oh, sebelum itu Feni Jakarta, ya. Feni Jakarta janjinya mau nyanyi dulu. Mosi boleh nyanyi lagu itu, Pafu, ya. Sudah siap, ya? Siapa yang nyanyi, Musa? Feni. Dia mau persembahkan pujian. Silakan. Belum. Belum? Aku pakai not balok tapi belum selesai. Oh, belum, ya. Oke, tidak apa-apa. Kita lanjut dulu, ya. Kita lanjut dulu. Saya tampilkan dulu share screen. Ini sudah muncul belum share screen-nya? Sudah. Kosong. Kosong, ya. Saya mau bertanya, ini huruf apa? Waduh. Ada Ibu Lina Ada 3 huruf.
Nah, jadi jangan dulu, Ibu Linawati jangan dulu, Mosi jangan dulu. Kita mulai dari siapa ya? Jadi nanti terakhir ya, Ibu Linawati sudah tahu ya. Saya mulai dari yang menengah-menengah itu Li Mei ya, Ibu Deborah. Bisa nih. Ini ada 3 huruf penting. Apa ini? 不穷不长不左， Ti itu sama? 不 Ulangin. 穷不穷 Hmm. 不穷不长 Kedua, Tiol. 不 Hujan. 不站 berdiri Tisan. 不坐 duduk Oke. Ibu Noverina. Nih, kayak mah. Tuh, mah. 可以，不厉害厉害。冲不站不坐， Oke. Xiaoling. Saya Muslim. 不穷不站不坐， Wah, 很好呀。就是 Vera 是新朋友吗？Vera, Mosi. Iya, kayaknya 还没介绍，boleh Belum. perkenalkan diri tak？自我介绍可以吗？我是2个上星期已经参加了。哦，有参加过哎，我们有记得yang 你可以 mana 开 Ibu 你可以开 Farah? 镜头吗？boleh Ada. buka kamera enggak biar dikenal teman-teman juga kita sama-sama Hmm. belajar。你的中文应该很好了吗？很好吗呀？还可以，中文是黄月华。黄月华。黄叶花哦，是，我知道。Mosi sudah catat ya namanya biar kita record ya. Belum. Ni Ching itu 可以吗？叶华。不穷不站不坐。哦，很好。Ibu Lucy。不穷不站不坐。 Margaret。金莲。不穷不站不坐， Oke. Suryati. 呀，不穷不站不坐， Andreas. Min An. 不穷不站不坐。Li Chin. Susiana. 不穷不站不坐。好了，全部没ya. Tinggal Fanny ya. Mosi. 不穷不站不坐。Tuh ya, Fanny. Sudah, oke, siap. 穷不站不坐， Oke, 最后 Linawati. 不穷不站不坐，很好。你们知道吗？这个记在哪里？这个经文 ingat tak ini ayat ini di mana? 诗篇。诗篇。第一篇。第一篇。Oke. Fenty mau coba baca? Fenty bisa lah ini ya, mudah ya. 不穷不站不坐，是第1章第1节。对，诗篇第1章，上个礼拜我们读这个很重要。我们不穷不站不坐，不穷是什么意思呢？ tidak berkumpul dalam apa? Bukan. Tidak datang ya, masih pucung. 不穷 Pucan tidak berdiri di ini, terus pucung tidak duduk. dalam Pucan kumpulan tidak bersama. berdiri. Puco. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pucung nih, semua isu. tidak patuh. Pucung tidak dari. Tidak apa? Tidak dari ya. Tidak Bukan. mengikuti. Tidak mengikuti, iya ya. Ya, Tidak mengikuti. betul. Jadi tidak ikut-ikutan, tidak mengekori, tidak membuntuti, tidak mengikuti ya. Tidak ikut. Tidak ikut. Pucung. Jadi kencong, ni men tinggal mah kencong itu mengikuti. Kencong. Ini pucung. Cong. Jadi cong di sini bukan cong nali lai de cong, bukan.
Jadi artinya mengikuti. Jadi tidak mengikuti. Tidak dia jalan ke situ, kita jalan situ. Dia jalan situ, kita jalan situ. Tidak. Ya. Nah, ini pucung. Jadi kalau orang semua apa? Misalnya orang semua ya ini cerita aja lah. Orang semua korupsi, ya kita korupsi juga ya. Orang semua berbuat begini, kita semua ikut ya. Nah, orang semua baju merah, kita baju merah semua. Orang semua itu pucung tuh tidak mau ikut-ikutan ya. Pucan itu tidak berdiri. Jadi ini sebenarnya pucung juga sama dengan tidak berjalan. Tidak berjalan. Jadi orang jalan ke situ, kita jalan situ. Orang jalan sini, kita jalan sini. Nah, jadi bisa Indonesia terjemahkan apa? Berjalan kan? Tidak berjalan. Pucan itu tidak berdiri. Orang berdiri sini, berdiri satu pihak, seolah-olah begitu. Nah, kamu berdiri di mana sih? Posisi kamu? Nah, itu berdiri pihak mana? Kamu memihak siapa? Itu berdiri. Jadi tidak mengekori, tidak berdiri. Co ini sudah parah. Duduk sama-sama. Kayak orang main gaplek. Pernah dengar enggak gaplek? Orang main judi. Main judi duduk sama-sama loh itu. Jadi berdosa sama-sama duduk. Nah, kita semua tidak ikut. Nah, ini Mazmur mengatakan ini. Dalam rangka apa? 这个是什么呢？是为了什么？这个这计划啊，我们看呀，我们再读另外的，我们先请tadi Vera tadi boleh mulai dah. Nah, ini lebih panjang. Ya. Mosi bisa tidak bantu? Saya lihat ini, biar Bisa. bantu panggil. Vera Purnama. Ya. 呀，你可以吗？恶人那个恶吗？呀，对。恶人的计谋，罪人的道路。那个不知道。什么什是谁么？知道？Siapa yang tahu? Ibu Inawati. Ada yang tahu enggak? Ibu Lucy dulu tahu enggak? Ibu Lucy. Noverina tahu enggak? Hah? Xie. Oke. Xie man人. 来 Vera 来 Xie man 人. 谢曼人的座位。 Ya. Oke. Terus masih? Siapa Panggil lagi. Ya. Panggil lagi. Panggil Fenty. Fenty bisa lah ini. 人的计谋，罪人的道路，谢曼人的座位。Ya, oke. Satu-satu lagi, Mosi. Next. Suryati. Ibu Suryati. 呀，恶人的计谋，罪人的道路，邪慢人的座位。Ibu Susiana. 计谋，罪人的道路。 Susiana belum kedengeran suaranya. Tadi suara siapa tadi? Seoling ya? Seoling dulu lah. Oke, iya ya. Saya Musa. Ya. 恶人的apa ya tadi lupa. 计谋 ya. Terus 罪人的道路. Ini apa lagi lupa? 谢曼人的座位 saya nggak bisa. 座位来谢谢。丽琴恶人的计谋，罪人的道路，邪蛮人的座位。丽梅恶人的计谋，恶人的计谋，罪人的道路。我们把我们的时间就在你手中。谢曼的座位。我们也把我们明天要去上。 Matiin dulu Hocuainya. 就在你手中。Kami juga
Soalnya matiin dulu. Punya siapa itu? Ibu Deborah. Oh, lagi kelas juga ya? Enggak. Enggak, itu denger rekaman. Denger rekaman. Ya. Next siapa? Sekarang Noverina. 好，恶人的计谋，罪人的道路，亵慢人的座位。 Ya. Miss Fanny. 恶人的计谋，罪人的道路，亵慢人的座位。 Lucy. Pak Andreas. Oh, Andreas. Ya, Siapa boleh. lagi? Bu Iya, Lucy. iya. Andreas dulu ya. 罪人的道路，亵慢人的座位。 Nah, ini Pak Andreas boleh artinya apa ya? Apa ya? Eren itu apa? Siapa? Atau baca dulu deh, Mosi. Siapa lagi yang belum tadi? Ibu Lucy ya? Ibu Lucy. Orang berdosa ya. Bukan. Qing Xian Tu Ipian. 恶人的计谋，催人的道路，亵慢人的座位。 Siapa yang belum? Chin Lian belum ya? Margaret belum? Ya, Mosi. belum. Betul. Ibu Margaret. Bisa ada? Belum bisa. Oke, next ada, next. Udah, tinggal saya. Oh ya, Mosi. Yang belum Mosi sama Ibu Lina ya? Iya, Ibu Lina. 恶人的计谋，罪人的道路，亵慢人的座位。 Ya, Qing. Ibu Linawati lagi. 好，恶人的计谋，罪人的道路，亵慢人的座位。很好。ya. Ibu Linawati ya. 很好，那个最标准呢？那个什么意思？Artinya apa? 恶人 tadi apa Ibu Lucy? 这个有3种人是吗？你们看到吗？ Ada 3 macam orang, betul tidak? Di atas ini ada 3 macam tindakan. Jangan ikut, jangan berdiri, jangan duduk, betul tidak? Nah, terhadap siapa 3 macam orang nih siapa? Yang pertama Eren itu sesama nih. Orang yang jahat. Ya, orang yang jahat ya sebenarnya ya. Orang yang jahat di sini itu jahat sekali lah ya. Jahatnya bukan sekedar jahat, itu banyak berita. Saya dengar berita di Kompas TV begitu ya, serem-serem ya. Berita kriminalnya, nah itu Eren. Terus? Susiana, cuy dan jalan orang berdosa, jalan orang berdosa. Orang berdosa. Lalu. Terus kalau Ibu Lucy apa? Apa tadi Ibu Deborah apa? Seman dan itu Seman. Pencemooh. Itu terjemahannya pencemooh ya. Oh ya benar. Tapi kalau kita artikan apa? Duduk bersama ya. Gosip ya. Pencemooh itu tukang ngegosip jahat ya. Musuh tukang ngegosip jahat gitu ya, pencemooh. Termasuk ya. Masuk hoak-hoak gitu juga termasuk pencemooh. Termasuk apa? Orang yang suka hoak. Ya. Iya, termasuk ya. Apalagi? Jahat hoak. Jadi dia duduk itu bukan dia duduk, tapi dia mengatur siasat, mengatur fitnah, mengatur apa tadi hoax ya. Bicarakan orang, bergosip dan mencelakain orang. Jadi sebenarnya 3 ini sama ada. Orang yang jahat, orang berdosa, orang mengatur siasat, orang yang bicara sini menjerumuskan,
mencemooh. Sebenarnya sama saja. Ya. Nah, ini adalah sebenarnya kalau ada satu kata lagi apa? Orang fasik kalau dalam bahasa Indonesia ya. Nah, oke ya. 这个是重点呐，这个境界 ini ayat ini intinya di sini. Jadi saudara-saudara, kenapa saya munculkan ayat ini? Kita dalam rangka prapaskah. Nah, kita tidak boleh melakukan hal-hal ini. Kita ingat ya. Tetapi sebaliknya supaya kita ingat akan ayat ini, perbuatan ini, jangan kita lakukan seperti orang-orang jahat itu. Tetapi kita harus lebih banyak baca firman Tuhan ya. Nah, kita mulai lagi coba. Udah muncul belum? Nah, oke. Ya. Nah, ini Rente Cimou ya, tadi Ibu Linawati itu terbijau Jun ya. Cui Rente Taulu Sieman. Man ini artinya apa, man? Lambat. Tapi lambat di sini artinya negatif. Dia sengaja berlambat-lambat, tapi untuk mencelakain ya. Bukannya man bukan itu maksudnya. Man itu orang baik hati ya man. Tapi sieman ini ada niat buruk ya. Cowe, jangan duduk sama-sama mereka ya. Nah, lebih baik pergi aja. Oke, kita lanjut. Nah, jadi apa ini? Mosi dulu. Iria baru masuk. Iria mau baca dulu. Mosi tadi. Bacanya Shay. Mosi tadi apa? Belum bisa ya? Oke. Kita Mosi siapa dulu? Mosi tolong bisa enggak? Mosi masih di mute ya? Oh, 为喜爱耶和华的律法。OK， 摩西，请你帮忙请一位来读。以利亚，为喜爱耶和华的律法。Ibu Deborah， 为喜爱耶和华的律法。Bu Lucy， 为喜爱耶和华的律法。Fanny， 为喜爱耶和华的律法。赖小玲，为喜爱耶和华的律法。Suryati， 为喜爱耶和华的律法。林立琴，为喜爱耶和华的律法。韩敏安弟兄，为喜爱耶和华的律法。洪秀红姐妹，为喜爱耶和华的律法。林全莲、黎金莲姐妹，为喜爱耶和华的律法。你吴丽萍，为喜爱耶和华的律法。黄叶花，为喜爱耶和华的律法。tinggal satu Ibu Linawati, Lin Ying Mei，为喜爱耶和华的律法。是吗？全部都了吗？修灵belum？修灵？修灵？ Sudah ya? Oh ya sudah ya.修灵 ini artinya apa? Tetapi. Suryati apa? Apa? Suaranya kurang. Kesukaannya. Taurat Tuhan. Bukan, satu kata ini. Wei. Hanya tetapi. Only. Bukan. Ada yang tahu? Wei. Tetapi. Only.
Iya. Siapa yang jawab only tadi? Siapa? Any. Oh, only, hanya. Satu-satunya, cumanya, dia cuma si I itu apa? Si I? Suka. Kesukaan. Ya, si I itu kesukaan, ya. Jadi dia cuman suka, hanya suka. Dia tidak suka yang lain, tidak suka ikut-ikutan orang, tidak suka nasihat orang fasik, tidak suka berjalan sama orang berdosa, tidak suka mencemooh. Itu tapi dia sukanya apa? Ya, what the live, Pak. Ya, li fa. Nanti fa itu harus nada 3. Li fa. Lifa, hukum. Taurat. Taurat. Ya, Taurat. Ya, dalam hal ini adalah Taurat. Taurat, ya. Oke, bagus. Nah, ini penting ya ayat ini. Kita lanjut ya, Mosi ya. Ya, siap. Ini 昼夜思想。 ya. Zhou ye shi xiang. Siapa bisa tahu Zhou ini apa? Siapa tahu? Susiana. Zhou. Daytime. Daytime. Xiaoling apa tadi? Xiaoling. Sama daytime. Indonesianya apa? Indonesianya 7-Eleven. Siang malam. Hah? Bu Lucy? Menjelang malam. Hah? Dari pagi sampai malam. Bukan. Siang. Siang Ya, malam. kalau mau terjemah siang, ya. Artinya apa? Cow lebih tepatnya apa? Siang itu apa? Hari. Sepanjang Hari hari. apa? Sepanjang Deborah? hari. Ya, siang hari. Jadi maksudnya apa siang hari itu? Malam terus. Hari. Terus menerus. Sepanjang hari. Bukan. Nah, ya, sepanjang hari. Mosi apa? Terang, saat terang. Ya, jadi saat terang, ye itu apa? Malam. Nah, jadi baik terang maupun malam, baik siang maupun malam, baik terang maupun gelap. Ya, Tapi baik kok lagi nggak bilangnya pagi ya? tidak. Ya, ini bukan maksudnya pagi kan jauh. Kalau pagi kan jauh. Oh, Ya. iya dia pakainya Ini siang ye. dan malam doang. Ye. Nah, ye maksud siang itu adalah saat ada matahari. Ye itu saat tidak ada matahari. Jadi waktu terang atau waktu gelap. Jadi kalau mau diterjemahkan lagi waktu senang maupun waktu susah. Ya. Atau waktu kaya atau miskin, waktu sehat atau sakit, semua dia merenungkan firman Tuhan. Akhirnya bisa sampai ke sana ya. Jadi waktu terang maupun waktu gelap, waktu siang pun malam. Jadi terus menerus tanpa stop dia. Siang apa? Memikirkan. Memikirkan. Dipikirkan dengan sangat-sangat teliti ya. Ya. Iya apa? Merenungkan. Tadi Mosi, Penti itu Ciang ya, marganya bukan Hong. Oh, Ciang ya? Ya. Ciang. Udah ganti? Enggak, memang dia Ciang dari dulu Ciang. Sorry. Yeah. Apa siang itu apa? Memikirkan, dengan bagus memikirkannya, merenungkan ya. Oke. Itu siang. 昼夜思想ya, 昼夜思想, siang ini berpikir kan? Ya. Itu merenungkan ya,思想ya. Oke, lanjut ya. Baik. Apa? Ulangin. Iria rambut baru. Ya. Coba apa? Iria apa? Aduh. Kurang. Ceren apa? Pian Wei. Ya. Oke, Xiaoling. Ceren pian wei you fu. Terus Mosi siapa lagi? Ibu Lucy. 这人变为有福。 Susiana.
这人变为有福。 Saya manculin aja ya. Menjadi. Pian Wei di sini Wei ya. Oke, terus Margaret. Margaret dulu deh. Margaret. Sharon. Pian Wei Yufu. Ya. Yufu ini penting kan, Yufu. Semua orang mau Fu ya. Oke ya. Nah, sekarang kita kita minta ini deh yang bisa Ibu Linawati sama Pak Andreas kali ya, Mosi ya. Iya. Ibu Linawati Ching itu Ipin. Kita dengarkan ya Ibu Linawati ini yang sudah mahir punya ya Ching nih. Tuh kita dengarkan ya. 不从恶人的计谋，不仗罪人的道路，不做亵慢人的座位，为喜爱耶和华的律法，昼夜思想，使人变为有福。他要像一根树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。 凡他所做的，尽都顺利。恶人并不是这样，乃像坑什么？被风吹树，坑鼻嘛？坑鼻啊？不懂。有边读边。那里那个。 抗鼻呀，抗鼻呀，抗鼻被风吹散，因此当审判的时候，恶人必站立不住，罪人在义人的会中也是如此。因此，耶和华知道义人的道路，恶人的道路。 却必灭亡，谢谢。jadi 这个是义人，这个是恶人，每一个人的道路嘛，在世上只有人类只有两种嘛，一个是义人，另外一个是罪人，义人一个是恶人，呀，义人、恶人，每一个人都有他的道路，耶和华都知道。 Jadi Tuhan tahu dua macam orang di dunia ini, cuma dua macam orang, orang benar dan orang fasik, orang berdosa maksudnya kita orang berdosa atau orang apa ya? Kita orang berdosa bukan orang Kristen? Iya. Berdosa. Dibenarkan. Hah? Dibenarkan. Siapa ngomong kita orang berdosa atau kita dan itu orang benar? Kita orang benar apa orang berdosa sih? Orang berdosa yang sudah diselamatkan. Itu maju kena mundur kena, dua-duanya menang itu. Siapa yang menang kita ikut menang itu udah boleh. Kita orang benar atau orang berdosa? Orang benar. Benar. Orang berdosa. Orang benar. Sudah dibenarkan. Ibu Deborah nih semua apa? Kita sudah dibenarkan. Iya. Jadi kalau ya kita sudah benar-benar percaya Yesus, Yesus kan sudah mati bagi kita. Kita sudah ditebus dosa kita, betul tidak? Kita sudah dibenarkan di atas kayu salib, dia menanggung dosa kita. Jadi kita tidak ada dosa lagi. Betul tidak? Tidak ada dosa lagi. Dosa kita diampuninya, ditebusnya dari lubang dosa, dari lubang maut. Jadi kita sudah orang benar. Tapi kita bisa buat salah, masih? Masih bisa. Masih bisa melukai hati Tuhan, masih bisa. Tapi diampuni enggak? Diampuni. Tetap diampuni. Jadi dosa mana yang diampuni? Dosa kemarin-kemarin sudah diampuni kan? Udah ditebus. Dosa hari ini diampuni enggak? Diampuni dong. Nah, dosa besok, siapa yang merencanakan dosa besok? Besok rencana berdosa? Nggak ada. Besok punya dosa, diampuni enggak?
Diampunilah pasti. Diampuni. Jadi kita tidak ada dosa lagi. Maka kita bisa masuk surga. Itu kuncinya. Jadi kita orang berdosa atau orang benar? Orang benar. Nah, jadi harus jawab orang benar. Tidak boleh orang dosa, orang benar yang apa? Tadi gimana, Iria? Orang berdosa tapi orang benar. Ah, itu masih ada Orang dosa. berdosa tetapi yang sudah diselamatkan. Ah, itu masih ada dosa. Masih ada dosa. Orang berdosa kan? Orang berdosa yang dibenarkan. Orang berdosa masih ada dosanya. Sudah tidak ada lagi dosa. Manusia lama, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi harus percaya Yesus menyucikan kita. 我们必定相信，肯定的相信，耶稣已经赦免我们的罪，我们成为义人。所以这个义人，在这个诗篇说，他就变为有福。Jadi disebutkan dalam Mazmur, dialah orang yang ada berkat, ada bahagia. Amin. Nah, kita baca lagi ayat ini ya. Mesti ya, 请师untuk 三节的tiga ayat. Kita minta ya, Susi dulu. Oh, oke, Hote. Saya tunggu suaranya jadi langsung tunjuk Mosi nanti. Mosi tunjuk ya. 3 ayat bisa enggak? Oh iya bisa. 不从恶人的，等一下，不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的作为，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福。他要像一棵树，栽在溪水旁，按时候结果子，也不枯干。凡他所做的，尽都顺利。Oke. Mosi tolong bisa. Selanjutnya siapa? Selanjutnya Ibu Lucy sudah belum tadi? Ibu Lucy deh. Ya. 恶人并不是这样，乃像糠秕被风吹散，因此当审判的时候，恶人必站立不住。恶人在义人的会中也是如此，因为耶和华知道义人的道路，恶人的道路却必灭亡。Oke. 来，下一位。Li Fanny. Ayat berapa? Yang keberapa? Satu Alkitab. Apa? Satu Alkitab. Itu yang di layar aja. 不求恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的作为，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福。他要像一棵树，栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干，凡他所做的，尽都顺利。Yeah, next. Han Xiu Ying 姐妹。不从恶人，不是，恶人并不是这样，乃像糠秕被风吹散。因此，当审判的时候，恶人必站立不住。恶人在义人的会中也是如此。跟前面什么字？最前面。罪人在义人的会中也是如此，因为耶和华知道义人的道路，恶人的道路却必灭亡。Ya, terus satu lagi, siapa lagi masih? Han Min Anti Xiong. Ya, oke. 不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的行为，
为喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。他要像一棵树在，他要像一棵树在溪水旁，按时候结果子，叶子也不干，凡他所做的尽都顺利。Yeah. Okay. Next. 以英梅姐妹，以英梅 Apa ya? nggak tahu. I Ingmei yang namanya I Ingmei aja. OK，二人并不是这样，奈相看比北风吹沙，因此当审判的时候，二人必然立不住。罪人在一人的会中也是如此，因为耶和华知道一人的道路，二人的道路却必灭亡。灭亡。灭亡。OK。OK，江秀红姐妹，不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位，为喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。他要像一棵树在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干，凡他所做的尽都顺利。好，赖小玲姐妹，好，二人并不是这样，乃像汤比被风吹散，因此当审判的时候，二人必站立不住。罪人在一人的会中也是如此，因为耶和华知道一人的道路，二人的道路却必灭亡。小玲，如果这个切是什么意思？切，刚才说读也读。ingat enggak? Cheers. Di situ mah? Iya. Apa, Fenty? Pasti. Hah? Apa? Pasti. Oh, pi pasti. Kalau pi pasti kan? Oh ya, pi pasti. Tapi. Ya, tapi yang pasti ya. Jadi gitu. Jadi pi itu memang satu kaitan ya. Sudah pasti lah gitu akan begitu ya, sudah pasti ya. Oke. Lanjut, Musa. Ya. 黎静莲姐妹， Bisa, Margaret, coba ya. 不从恶人的计谋，不干罪人的道路，不做欺瞒人的作为。为是爱耶和华的律法，就20项。昼夜思想，这人变为有福。
它有像一个树在这水旁， C ini C水 C 旁 ya. 按 Terus 时候 an 按时候结果子，这叶子叶子不也不枯干也不枯干，凡他所做的尽都顺利。Lanjut ya. Ini Ibu Margaret, Liva ini apa? Liva. Taurat. Taurat, iya. Ini Sisiang apa? Cinlian. Sisiang apa? Ingat enggak? Hah? Pikiran. Margaret ingat enggak? Sisiang apa? Seperti pohon yang ditanam di aliran air ya. Kok jauh banget? Sisiang. Sisiang itu. Merenungkan, ya. Oke. Ya lanjut, Mosi. Lanjut. Uli Ping. 二人并不是这样耐向抗敌被风吹散，因此当审判的时候，二人必站立不住。罪人在一人的会中也是如此，因为耶和华知道一人的道路，二人的道路却必灭亡。很好，请问这个审判是什么意思？ pencobaan。不是， Hukuman. 不是， Hukuman itu 不 senpan. 是。 Yang ditanya siapa sih? 审判，丽萍。审判啊？审判，penghakiman, pengadilan， pengadilan ya， pengadilan。还有一个，这个是站立不住，是什么呢？站立不住。 yang tidak teguh berdiri ya. Boleh. Li Mei, apa kalau ini? Canli Puju. Tidak duduk, tidak berdiri pada orang yang jahat. Canli Puju, itu sama. Tidak tinggal pada. Bukan. Tidak Tadi Li Ping, tadi ngomong apa Li Ping? Tidak berdiri teguh. Tidak berdiri teguh. Juga Li Mei apa? Tidak berdiri pada orang jahat. Bukan. Li Chin apa? Li Chin. Kita panggil Li semua nih, Meli punya nih. Li Chin. Tidak duduk pada. Li Chin tidak ada. Li Mei tadi apa tidak? Canli itu apa? Berdiri. Canli itu. Berdiri. Puju itu apa? Tidak bisa berdiri dengan konsisten atau tegak. Li Chin apa Li Chin? Iya, itu Eren Canli Puju. Canli Puju. Berdirinya tidak tegak ya. Tidak tinggal. Tidak menetap, berdirinya tidak apa sih? Apa itu maksudnya tidak menetap? Tidak pada perkumpulan Tidak orang. Tidak konsisten. Canli Puju itu, enggak tahu saudara pernah naik bus enggak? Naik bus, bukan MRT. Kalau dulu saya mahasiswa tuh sering naik bus. Naik bus itu Mayasari, pernah tahu enggak? Wah, di sana kalau kita enggak pegang gimana? Berdiri, enggak ada kursi. Wah, itu bisa jatuh loh itu. Seperti itu berdirinya. Tidak bisa berdiri dengan tegak. Mantap. Goyang-goyang gitu ya.
Bukan. Tidak Bukan. konstan ya, tidak Dia stabil. mau konsisten tapi tidak bisa konsisten. Tidak stabil ya. Jadi seperti bumi bergoyang gitu ya. Nah, kita bisa berdiri tidak bisa. Ya, nah berdiri itu susah. Misalnya kita naik pesawat itu berdiri apa duduk sih? Duduk. Udah Mau duduk tidak naik pakai pesawat? seatbelt lagi. Naik pesawat yang tidak ada nomor kursi, berdiri pegangan itu ada tidak? Kayak bus. Ada, tidak bisa, ya. Goyang-goyang gitu ya. Nah, itu berdiri orang tidak bisa berdiri dengan benar, ya. Orang mabok Ya, tidak pucu itu tidak bisa. Dia tidak bisa berdiri, bukan dia tidak bisa berdiri loh, ya. Bahkan begitu ya. Oke. 还有什么字这个要有比较那个的？ Yang belum baca masih ada loh. Siapa? Yang belum baca masih ada. Ya, lanjut dulu. 黄叶花 Vera. 不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福。他要像一棵树在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干，凡他所做的尽都顺利。这个，请问这个摘什么意思？摘一棵树摘，记得吗？ Vera lama. Ditanam 一棵树摘，这个摘，你记得吗？什么？ Ranting. Salah. Akar. Nanam. ditanam Yang ditanya siapa sih? Ya, Nggak disebutin namanya. ada Vera, ya tanam, ya tanam. 还有这个溪水是什么？ Pinggiran air. Iya, dia lagi. Margaret 溪水 Vera 知道吗？是溪水。 pinggir Margaret air. 金莲啊，溪水 那个溪不知道。这个溪水 Siswi artinya di tepi aliran air. Wah, pinter. bukan. Bukan. 溪水讲 Vera 什么？夜华 Tapi air mengalir. apa？ Mengalir. Itu Deborah, Li Mei. Mengalir. Air yang mengalir. Jadi air yang mengalir ini air yang hidup, ya. Kalau biasanya kalau di rumah ada keran, pakai keran enggak ya di rumah? Sudah enggak pakai keran lagi ya. Sekarang ada otomatis, tidak pakai puter-puter punya, pakai tangan shoot dia sudah ngalir sendiri itu. Itu ada yang canggih ya. Kalau kita pakai air kita puter-puter tidak keluar airnya. Namanya apa? Air apa tuh? Kalau tidak keluar airnya, kita ngomong apa? Bukan. Biasa ngomong apa? Air mati. Airnya mati ya. Tidak mengalir kan? Mati. Nah, air mati. Listrik juga kalau tiba-tiba listrik mati. Nah, orang Indonesia suka mau mati. Nah, ini sisu ini air hidup. Dia mengalir. Jadi seperti air hidup. Jadi orang yang merenungkan firman Tuhan, dia seperti ada air hidup, ada kehidupan. Kalau enggak ya mati. Jadi kalau orang yang tidak ada firman, tidak ada Taurat, sama dengan orang mati. Ya, nah, dia pasti mati, pasti binasa. Orang yang percaya Yesus pasti hidup. Karena Yesus mengatakan, akulah air hidup. Amin. Nah, jadi siswi, penting kata siswi ya. Oke. Hayo Ching. Siapa lagi ya, Mosi? Ibu Lina, Lin Yingming 姐妹。英明的看得到了吗？全部好了，耶，看得到。 Ada satu lagi. Ada satu lagi. 6 dia sudah baca, sudah. Nanti ada satu lagi yang belum. Boleh bantu. Yang lain siapa? Yang Pichang.
Mosi sendiri. Ya. Mosin, Mosin nanti baca semua. Yang belum siapa? Suryati sudah belum? Sudah. Syui belum, Sudah. Sudah semua ya? Sudah. Sudah. Ini dari ini dulu, Mosi dulu. Baca semua. Kok dirubah muter? Ya. 不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的作为，为喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。他要像一棵树，栽在溪水旁，按时后结果子，叶子也不枯干。凡他所做的，尽都顺利。恶人并不是这样，康比这也不枯干，乃像被风吹散，乃像炕鼻被风吹散。因此，当审判的时候，恶人必站为不住。salah. 恶人必站位不住。Ini apa? 必站立不住呀。Ya. 恶人必站立。恶人必站立不住。罪人在义人的会中也是如此，因为耶和华知道义人的道路，恶人的道路却必灭亡。灭亡apa, Mosi? Binasa。呀，这个病是什么呢？知道义人的道路。恶人病。pasti英名apa itu? Linawati,你说什么这个？恶人病是什么？这样恶人并不是这样。Nggak begitu dah.恶人nggak begitu. 恶人并不是这样。Nggak begitu. Tidak begitu ya, sebaliknya. Jadi ya, sebaliknya itu ya, Mosi ya. Tapi ping juga. Bisa juga. Ini dalam hal ini, dalam kalimat ini dia bukan seperti itu. Jadi sebaliknya, kira-kira begitu ya. Nai ini artinya apa, Mosi? Nai yang seperti. Bahkan. Seperti. Nai. Ya. Seperti tidak ya? Nai. Bukan. Ada yang lebih tepat apa? Linawati. Fenty ya? Fenty tahu enggak? Nai. Melainkan. Iya, melainkan. Ya, tetapi gitu ya. Oke. Melainkan. Ayo. Nah, ikat ayo mah. Cika. Deborah. Hui Chung. Hui Chung. Mute. Unmute. Chung. Di tengah perkumpulan. Di tengah. Ya, terjemahnya ke kumpulan, tapi artinya apa nih? Hui Chung. Jemaat. Itu artinya itu sudah terjemahnya. Orang banyak. Orang saleh. Bukan. Orang banyak. Bukan. Hui itu apa? Jiao hui yi. Perkumpulan, di tengah perkumpulan orang-orang banyak.
Ini i dan tak hui chong. Jadi kalau tidak ada Rapat ya. dennya apa? Dennya tidak Rapat ada. meeting, rapat Hui chong aja. meeting Hui meeting. aja satunya arti. Hui apa? Hui. Rapat. Meeting apa? Ada Noverina. Hui apa? Qing Yang mana? 请呀会中这 Kurang tahu musuh. Siu Ing bisa ada? Siu Ing Suryati. 人在一人的会中，bukan perkumpulan ya. Hui itu iya kumpulan betul. Hui Chong jadi di tengah-tengah kumpulan. Hui Jiao Hui kan satu kumpulan. Jadi kalau i dan tak Hui Chong itu ya maksudnya jemaat ya. Jemaat. Hui-nya Hui ada arti lain siapa tahu? Hui. Susiana? Bisa. Bisa kan? Bisa. Oke ya. Oke, you semua 问题吗? Ada yang mau ditanyakan? Dari ayat ini. Jadi karena panjang jadi kita ulangin ya. Susah ini lagunya, Lause. Ada lagunya tapi Chongwonnya saya tidak tahu. Ada Indonesianya ya. Herlin Pirena nyanyinya bagus. Berbahagialah. Nanti Mosi bisa share, tolong add, atau nanti saya cariin share di itu ya grup ya. Ini Herlin Pirena dalam bahasa Indonesia. Bagus lagunya. Tidak duduk di perkumpulan. Pak Musa kasih contoh dulu, Pak Musa. Nyanyi satu kali. Itu Nyanyi kita Mandarin. belum ini semua ya, belum serahkan nyanyi Pafu ya, Pafu. Saya Saya sudah. Musa. Ya, kecuali Musa Mosi. saya Saya simpen Aku kalau nggak ada catatannya. Nah, ada Fenty nanti nyanyikan Fanny itu ya. belum, Fanny. Fenty juga. Itu Fanny lagi ciptain irama Mandarin. Feni belum nyanyi. Kirimin dong liriknya. Irya juga belum nyanyi, Irya. Iya, nggak ada liriknya. Gimana dong? Aku nyanyi pakai apa coba? Kakunya kan ada di itu, ada di grup. Matius. Ya, Matius ya. Iri rambut baru, Musa. Iri rambut baru. Ibu Lucy, gimana? Salah dikit terus. Ibu Lucy, sudah oke ya? Ada pertanyaan? Suryati? Ibu Lucy pintar main musik. Musa, Ibu Lucy pintar main musik. Oh. Main organ. Organ ya. Wah, keren dong. Noverina juga ya, nanti ya. Ini Yuan Tima, cek Cingwen. Cek Liu Jie, ini 6 ya. Dulu saya hafal nih ya. Tapi sudah lupa, tidak sampai hafal sekali ini. Zhongwen kayak hafal ya, ini kan kayak 背起来. Wow. Nah. OK， 这个时间到了吗，老师？时间到了，牧师。到了。下个礼拜，请你们先读，可以吗？马太福音第6章，马太福音第6章第1到第8。马太福音第6章第1到第8。Jadi minggu depan kita baca dulu Matius 6 ayat 1 sampai 8 ayat. Kita langsung baca nanti 2 minggu ya, Pak Andreas ya. Matius 6. Nah ini saya lihat dulu di BPMP dan juga di Hochuai sudah pernah baca. Itu 主导文, betul tidak? Ya. Menjadikan sang tefu itu dari ayat 9. Tapi kita mulainya dari ayat 1 sampai 8. Nah, ini ada hubungannya dengan Mazmur ini. Ada hubungan dengan Mazmur 1. Ya, Mazmur 1. Jadi di Mazmur 1 ada 3 macam orang kita harus hindari. 3 hal yang tidak boleh kita perbuat. Pucong, pucan, puco. Nah, nanti di Matius 6 ayat 1 sampai 8 ada 3 juga yang tidak boleh dilakukan. Nah, ini Yesus langsung ngomong. Tidak boleh begini ya, tidak boleh begini, tidak begini. Nah, nanti minggu depan kalau kita bahas, oke? Siapa lipai ya? Oke, Musa. Matius 6. Boleh enggak Pak Andreas bacain? Sekarang, bacain.
Indonesia. 到了。时间到了ya. Dan Iya. Mosi tolong catat Matius 6 sampai ayat 1 sampai 8. 请你们先阅读马太福音第6章第1节到第8节。第8节。Iya. Oke, saya ulang, bisa catat ya, saya ulangnya. 第6 sampai 8。bisa。OK， 好，谢谢大家。我们再复习ya, kita belajar lagi, kita latihan lagi, dan coba buat itu lagunya ya, nyanyikan, hafal, pafu. Nah, jadi hari ini 6 ayat, minggu depan 8 ayat. Wih, mantap. Advance, kita sudah naik kelas. Kansecu. Haleluya, kansecu. Puji Tuhan ya, Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Sang Ticuhu Tajia. Amin. Tajia Jiayu. Amen。大家加油！谢谢吴牧师，很谢谢你，我们亲爱的吴牧师，我们很谢谢你，因为 itu yang tadi minta kamu lagunya dinyanyi, dia nggak ngerti liriknya apa, kamu nyanyi lagi sekali lagi. Yang tadi. Yang mana? Yang kamu bilang rambutnya baru itu, dia minta liriknya nggak ada. Rambut baru Oh itu mana? di ini, di Pafu, di Matius juga. Bukan itu, iya, dimaksudnya liriknya itu. Apa dia notnya? Aku nggak tahu notnya melodi ini atau liriknya. Oh nggak apa-apa, dia nanti dia bisa cari sendiri. Nah itu versi masing-masing lah, nggak usah sama ya. Biar dia denger. Tapi nggak usah. Nanti ketahuan rahasia saya. 吴牧师，谢谢你，感谢主。今天我们可以学习到很多，我们可以认字，一点一点，我们可以进步，可以更好的朗读圣经节。感谢主，都是上帝的恩典，都是吴牧师努力鼓励我们。来，我们大家同学们，不要放弃这个机会。 我们要努力学习，加油吧！现在我们要做一个结束祷告，因为黄丽花姐妹没有在，我要请武丽萍姐妹来带领结束祷告，好吗？好。OK， 我们来一起祷告。主耶稣，我们感谢你，今晚的课程已经结束了。 我们要休息，请你帮助我们能睡得好，所以明天我们有一个好活动。你帮助我们记得我们学的，让我们也是能做在我们的生活中。你祝福我们的吴牧师，给他身体健康，帮吴牧师治好他的眼睛，所以下个星期我们再见面。谢谢你，主耶稣，我们祷告，奉耶稣基督的名求，阿门。Amin.补充一下, tambahan dikit ya, kalau bisa, tolong direkam itu Mazmur 1 ini ya. 请你们朗读，把它录音起来。那个诗篇第1篇第1到第6 6 ayat ini ya. 不从恶人的计谋 itu pada lu silai, dikirim ke grup jadi saling bisa belajar ya. Nah, itu yang penting, Fanny. Dibaca, dikirim grup ya, direkam. Siap, 牧师。那个可以吗？请英明 Linawati 你先，麻烦你先录ya supaya yang lain bisa dengar. Mosi juga ya. Betul. 诗篇第几章？ 第一篇，就是刚才我们读的，不从恶人的计谋，不占罪人的道路，哪个呢？一直到第6节，好吗？你的朋友，大家可以先听你的比较标准，哎 ，OK 呀，好，谢谢。OK，吴牧师，现在我们。